Pick up, haircut muna tayo. Let's go. Haircut muna tayo dito. Dito lang yan sa tubod. Let's go. Tapos? Nagkuhan ba na bro, dili mo katong magbay na. Pero anater. Di na ni ter. Na. Di na ni ka-drive siyang sakyanan. Na. Sao na ni, pabaklay na ni. Chop yung man sa mga gwapo. Gyapan na yung batang matulog. Bumbong piyo-piyo. So there, let's go. Yan, it's already 6 na. 5:30. So, ito. 5:30 na pala. Yan, ginatahan mo lang ko. Yan, gulay muna tayo. Gatahan sa lap. Right. Foods. Sarap na kita ng gatahan. Niyog. Gulay. Sarap. Oh. Goods. Oh. Let's go. Look. Yeah. Good. Nope. Chap man, some it's already 12 na, so let's go. Guwapo yapon din mo tamadulog, bumbong pimpel. Tumblos in the house, let's go. So Lord, bumbong piyo-piyo, so Lord, let's go. Tawa mangga na naman. Bagong harvest, kakalap ng baka, oh. So let's go. Sarap na, sandero. Goods.
Sarap. 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 Mangga. Masim-masim pa. Yan. Sarap. Apple mango. Masim. See you on the next vlog. Let's go. Goods. Goods.